Hello guys, good morning. Magluto ta karon og sinabawan nga sikwa. First, magpabukal ta og init tubig and then inlunod ang mga damas. Maggulin na sa ta karon guys. I-balance lang nato kasi natag baboy and manok. Bitsin para may umami flavor. Salt. And ilunod ang talbos ng kamote and alugbate and okra and duha ka itlog. Mauro to guys. Thank you for watching. Bye mama. Sup-sup. Kusog mo sup-sup. Abas.